Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewono. Igbo chiri nze chi ọzọ ya gazie. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 18 n'ọnwa itoolu afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. A na-agba ndị steeti Abịa ume ka ha hụ na ohere nke ego mgbazinye maka ndị nwere ọrụ nke akpọrọ NEL Fund n'aha mkpirisi nakwa ego enyemaka ndị ọzọ nke ọchịchị etiti ikewapụtara ndị bụ maka irite uru nke ọchịchị ọha karasị nye ụmụafọ obodo a ga-abara ụmụafọ steeti Abịa uru. Akpọrọ oku a n'oge nkụzi ihe nke otu ụbọchị na ihe metụtara ntụtegharị nke mmasị ndị obodo n'ihe gbasara enyemaka ndị ọchịchị etiti na-ekewapụta nke ehiri odo n'ogige ụlọ ndị uwe ojii dị n'Ụmụahịa. N'okwu ya n'ihe omume ahụ, onye minista na-ahụ maka ozi nakwa nnukwu nhazi ya bụ Muhammad Idris, onye dairektọ ngalaba ozi na ogo etiti nke onye aha ya bụ Gloria Ife-Abiakam kwupụtara na steeti a ebe ọ nọrọ gbaa ụmụafọ steeti Abịa ume ma ndị nkịtị ma ndị ọrụ gọọmenti nakwa ụmụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị nke ga-aganye aka n'usoro ihe omume enyemaka nke gọọmenti ji n'aka n'ụdị ya niile dị iche iche na-emesi ya ike na nke NEL Fund kacha dị mkpa. Odoziakụ Abiakam mesiri ya ike mkpa ọ dị na mpaghara South East ga-esonyere n'usoro ihe omume ndị a iji zere ịbụ ndị a hapụrụ n'ụzọ na mgbalị ndị ọchịchị etiti na-eme ịhụ na a ga-emepe obodo ndị nke na-aga n'ihu ugbu a. Onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu ngalaba ya nke Aba Charles Ọnụchukwu na-ekwupụta ugbu a na enweghị nhọpụta ndị nke ọkaikpe n'ụlọ ikpe ndị na-adakpọ na steeti a bụcha ihe so na-akụnyere ikpe ikpe n'ụzọ dị mma ụkwụ na steeti Abịa. Ọ kọwara na ụlọikpe ukwu nwere ndị ọkaikpe dị ole na ole ebe ụlọikpe nke Majes ndị nke nwere na steeti Abịa enweghị ọnụ ụlọ ebe a ga-anọdụ ala nụrụ okwu ikpe ndị ewebatara. Ọnụchukwu gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ndị nọ na-eche ka akpọlite okwu ikpe ha n'ụlọ ikpe ebe ndị eboro ebubo nọ na-ahụsi anya ugbu a n'ụlọ mkpọrọ ndị dịgasị iche iche ebe ha bụ ndị na-agabeghị ụlọ ikpe ka ha zara ọnụ ha. O kwuru na ụkọ ndị ọkaikpe enwere na steeti Abịa bụ n'ihi na agaghị ahọpụtali ndị ọkaikpe ebe enwere okwu ikpe megide nhọpụta nke ndị ọkaikpe bụkwanụ nke ụfọdụ ndị gbara na steeti a. Osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola na ọchịchị etiti ga-ekewapụta ogbe ndị dị mma n'ahụ maka ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ịrụ ọrụ nke ọma n'ala anyị Naịjirịa. Shettima nyere mmasị obi ike a n'otu ọgbakọ ya na ndị aka ji oke na njem ụgbọelu nwere n'okpuru otu ndị njikọta ihe metụtara njem ụgbọelu nke akpọrọ AON n'aha mkpirisi n'ebe obibi onye isi ala dị n'Abuja. Ọgbakọ ahụ bụ akụkụ mgbalị nke ọchịchị etiti na-eme iji lebara okwu mgbanwe ego mba ofesi nakwa ngalaba ime njem ụgbọelu anya. Mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu ka ọgbakọ ahụ gbasara, Allen Onyema, onye isi oche nke ụlọọrụ Air Peace, mesiri ike na usoro ihe omume njem ụgbọelu bụ nke ọdịdị ya na-esichaghị ike nke kpatara na ekwesịrị iji nlebara anya were na-eme ihe n'akụkụ ahụ. Obi onye isi ala na-akachapụ otu akụkọ na-efesa ebe niile nke na-ekwu na onye isi ala Bola Tinubu agwala onye isi oche nke ụlọ ọba ego ukwu ala anyị bụ CBN n'aha mkpirisi bụ Olayemi Kodoso ka ọ gbaa arụkwaghịm. Ụfọdụ akara mgbasa ozi n'ikuku na mmalite bụ ndị bipụtara akụkọ nke kwupụrụ okwu banyere ntụziaka onye isi ala nyere. Kodoso na-ekwu ka o si na
na-ekwu na o si n'obi onyeisiala nke ha na-akpọghịkwa n'aha akụkụ nke o si. Akụkọ ahụ na-ebo ebubo na onyeisiala Tinubu nyere Cardoso iwu ka ọ gbaa arụkwaghịm n'ihi enweghị ike n'ịtụtegharị naira ma lebara ọnọdụ akụnụba nke obodo a nakwa ihe ịma aka ya anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na nzaghachi nyere echiche ahụ, onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onyeisiala n'ozi na atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga n'akara S ya kwuru na akụkọ niile ndị ahụ bụ ụgha nke eghere eghe. Okwu Onanuga mesiri ya ike na onyeisiala Tinubu enweghị mgbe o jiri kwuo okwu banyere Cardoso ịgba arụkwaghịm n'ụdị ọbụla. Otu kọmitii ike oke etiti ekwuola na o kelera ọchịchị etiti, gọọmenti steeti niile nakwa ọchịchị kansụl niile 1,000 nakwa $1,000 naira nakwa $2,000 enwetara n'ọnwa Ọgọst nke afọ 2024 n'ala anyị. Nkesa ego ahụ bụkwanụ nke akpatara bụ nke amapụrụ ọkwa ya n'ọgbakọ otu FAAC hiri odo na Abuja. Ozi nke si n'aka onye isi nke mgbasa ozi nakwa mmekọrịta ọhaneze nke ọfịs onye akaụntant jeneral ala anyị bụ Bawa Mokwa mere ka amara nke a ụnyaahụ bụ Tuesday. Ọnụọgụgụ ahụ nọchiri anya ndalata pasentị 11 maọbụkwa na $150 site $1,000 na $28 bụkwanụ nke ekere ụdọ ọchịchị dị atọ ndị a n'ala anyị n'ọnwa Julaị. Onye Chief of Staff ndị agha soja n'oge gara aga bụ General Theophilus Yakubu Danjuma lara ezumike na agba ndị agha soja. Onye ndu ha bụ onye Chief of Defence Staff bụ General Christopher Musa ume ka ha kpochapụ ụdị omekome niile nakwa igbu mmadụ n'aka ngwa ngwa. Onye Chief of Staff ndị agha soja n'oge gara aga nọ n'afọ ndị 80 ya nyere agbamume ụnyaahụ bụ Tuesday na Abuja n'oge mmemme iche n'ihu ọha nke otu akwụkwọ isiokwu ya bụ Big Boots: Lessons from My Military Service nke Major General Solomon Uduwa bụkwa na onye lara ezumike dere mgbe ọ na-agwa ndị isi ndị agha soja dị mkpa okwu ma ndị nke ka nọ n'ọrụ na ndị nke na-alala ezumike okwu na mmemme ahụ. General T.Y. Danjuma kọwara na ọ bụ ibu ọrụ nke dịrị ndị ọrụ agha soja niile iweta na njedebe ihe ize ndụ nke omekome na ogbugbu na-enweghị isi nke ndị ọlụọ ọgbalaga na-egbusisi ndị mmadụ ebe niile n'ala anyị. Na nzaghachi onye Defense Chief kwuru na ndị agha soja agaghị ada mba ma otu moto n'ihi ihe ịma aka niile na-eche ha ihu n'ọgụ ha na-alụ ugbu a mmegide mpụ na arụrụ ala nakwa iyi ọha egwu. Ọchịchị etiti na-agwa ụmụ Naịjirịa ka ha bere ma nọrọ na nche maka mmiri nke ga-esite n'ebe nchịkọta mmiri Lagdon Dam dị na mba Cameroon asọpụtawa ugbu a. Nke a bụ ozi nke onye Director nakwa onye isi oche nke ụlọọrụ na-ahụ maka njem mmiri na-eme n'ala Naịjirịa, Omar Mohammed, bụkwa na onye mere ka amara nke a. Ozi ahụ rụtụrụ aka na ndị isi nke ogige Lagdon Dam ahụ dị na mba Cameroon na-eme atụmatụ ịhapụ mmiri aka n'ụzọ achịkwara achịkwa malite ụnyaahụ bụ Tuesday bụkwa n'abalị 17 nke ọnwa Septemba afọ 2024 ka ọ malite ịsọpụ. Ọ gara n'ihu kwuo na a na-atụ anya na mmiri nwekwara ike ito karịa n'ime abalị 7 ndị ga-abịa n'ihu na-adabere na mwụbata nakwa oku ịdị arọ nke mmiri ga-esi n'ogige mmiri ahụ were wụpụwa.
Gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Muhammed ekwuola na steeti ya o nwere mmiri nke ga-ezuru ya ịkụnye ọkụ ọbụla nke Nyesom Wike onye minista isi obodo na-eyi egwu ịkpọnye na steeti niile ndị gọvanọ si otu pati People's Democratic Party PDP ndị na-akwado onye gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara. Onye gọvanọ ahụ onye bụkwa onye isi nke otu ndị gọvanọ sitere n'otu pati PDP kwuru okwu a tupu ọgbakọ ya na nnukwu otu kọmitii ije ozi nke otu pati ahụ ehiodo na steeti Bauchi. O gosipụtara okwukwe ya na steeti Bauchi nọ n'udo ma kwudosi ike ma na-akachapụ okwu Wike n'akụkụ na-ahụta ya dịka okwu ekwuru n'ihi obi mgbawa. Ọ gakwara n'ihu mee ka o doo anya na ndị gọvanọ otu pati PDP agaghị ala azụ n'ịhụta Siminalayi Fubara dịka onye ndu otu pati ahụ na steeti Rivers bụkwa n'ebe ọ na-achị dịka gọvanọ. Ka ọ dị onye minista na-ahụ maka isi obodo Nyesom Wike ezutela otu bọọdụ BOT nke otu pati People's Democratic Party PDP nke omeiwu Adolphus Nwagbara bụ onye ndu ha n'abalị ụnyaahụ. Enyimba TV chetara na n'ọnwa Ọgọst otu bọọdụ ahụ degara Wike akwụkwọ na-achọ ka enwee nnọkọ nke a ga-eji edozi ọgbaghara nọterela aka na otu pati PDP ọkachasị na steeti Rivers ụbọchị ole na ole ka ha na onye gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara nwụchakwara nnọkọ. Ọ bụ ezie na ekweghị ka ndị ntaakụkọ bata n'ọgbakọ ahụ mana kepụkepụ a na-anụ na-ekwu na nke ahụ bụ akụkụ mgbalị ndị a na-eme iji hụ na a ga-edozi ọgbaghara dị na otu pati ahụ nke kachasịnụ bụrụ nke dị na steeti Rivers. Ndị bi n'ogbe Mbape nke ọchịchị kansụl Buhari n'isi obodo Abuja abụrụla ndị egwu na ụjọ ji ugbu a n'ihi ịma jijiji nke ụfọdụ akụkụ obodo ahụ nọgiderela na-ama ka ọ dị ugbu a. Na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ, onye nlekọta distrikti nke ime obodo Mbape Musa Pada gwara ụlọ ọrụ Enyimba TV na ndị bi n'obodo ahụ malitere ịhụta ịma jijiji ahụ n'ime abalị ise gara aga. Ọ gbakwunyere na nke a abụghịdị nke mbụ ndị bi n'obodo ahụ n'ogbe ahụ na-ahụta ụdịrị mmetụta a nke ha na-enwe, ebe nke a na-emezi ugbu a anọgidela na-eme n'ihe karịrị ụbọchị ise zuru ezu. Ndị obodo ahụ ndị nwetarala mmetụta nke ịma jijiji ahụ kwuru na nke ugbu a akarịala ike karịa ndị nke mbụ ha hụtụrụla n'oge nkụwasị nke nkume ụlọ ọrụ ndị na-egwu ihe n'ala nọrọ na-eme n'ogbe ahụ. Gọvanọ steeti Enugu nakwa ụlọ ọrụ akpọrọ Jelfa Nigeria Limited abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nke ọnụego ya ruru ijeri naira 40 iji tụteghachi ụlọ ọrụ ntụfụlọ nke steeti ahụ nwe bụ Sunrise Flour Mills Enugu nke ọnọdụ ya yiri nke onye nwụrụ anwụ ogologo oge gara aga. Nkwekọrịta ahụ nke abịanyere aka na ya na obi ọchịchị steeti Enugu, ebe ụlọ ọrụ Jelfa nwetara pasentị 60 nke aka oke n'ụlọ ọrụ Sunrise Flour Mills nke a na-atụ anya na ha ga-etinye ijeri naira 24 n'ụlọ ọrụ ahụ nke larala mgbuka kamgbe afọ nke 1985, naanị afọ abụọ agbapechara ya ịrụ ọrụ n'afọ 1983. Gọọmenti steeti Enugu ga-edochara onwe ha ihe dịka pasentị 40 nke ihe niile ụlọ ọrụ ahụ nwe mgbe ọ na-ekwu okwu n'obere mmemme a haziri maka mbịanye aka ahụ ma mapụkwa ọkwa nke nkwekọrịta azụmahịa ahụ. Gọvanọ steeti Enugu kọwapụtara nhịahụ na nke a bụ ihe ngosi nke nkwụdosi ike ọchịchị ya ime ka ọnọdụ akụnụba nke steeti ahụ na-eto eto site na ijeri $4.4 na-erute ugbu a ijeri $30 na enyemaka nke ndị nwunye ihe
kwụrụ na nke onwe ha. Akụkọ ụlọọrụ Enyimba TV chịkọtara na-egosi na steeti ahụ benyekwara aka n'otu nkwekọrịta otu ijeri naira na nso nso a iji tụteghachikwa ụlọọrụ akụrụngwa si na nkwụ nke na-achọ ịnwụ anwụ na steeti ahụ bụ Enugu United Palm Products Limited UPPL n'aha mkpirisi. Gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo ekwuola na ntụliaka ọchịchị kansụl ga-adịrịrị na steeti ahụ nke ga-ehi odo n'abalị 28 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ na ya. O kwupụtara nke a mgbe ya na ndị ji aha otu pati All Progressive Grand Alliance na-azọ ọkwa na steeti ahụ na-akparị ụbụbọ n'ogige ọkammụta Doris Akunyili maka ọganihu ụmụ nwanyị dị n'Ọka steeti ahụ. Gọvanọ Soludo onye bụkwa nnukwu onye ndu nke otu pati ahụ rụtụrụ aka uru ịhazi ntụliaka ọchịchị kansụl n'oge ọchịchị ya ga-abara steeti ahụ nke bụkwanụ nke mbụ ya a na-ahazi ya n'ime afọ 10 gara aga. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m alọtaghachi. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ anyị bụ isi, gọọmenti steeti Abịa amapụla ọkwa atụmatụ ọ na-eme iri ndị isi nke ụlọ akwụkwọ ndị kpọrọ ekwo nkụ mmepe ụlọ akwụkwọ ha n'abalị 16 nke ọnwa Septemba ma nnupụ isi na ntụziaka enyere ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti Abịa imepe n'abalị 24 nke ọnwa Septemba afọ 2024 iwu. Nke a bụ ozi nke onye kọmishọna na-ahụ maka ozi Prince Okekano zipụrụ ka ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ na obi ọchịchị dị n'Ụmụahịa ka nnọkọ otu ije ozi steeti a nke izu a gbasachara nke aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti a bụ Alex Oti nọrọ n'isi ya. Prince Kano gara n'ihu kpughee n'otu kọmitii enyere ibu ọrụ nke iwetaghachi ala ụlọ akwụkwọ ndị nke gọọmenti nwe achọpụtala n'otu ndị ụlọ ụka, otu ndị ahịa nakwa ime obodo ụfọdụ bụcha ndị nke na-anapụla ọtụtụ oke ala nke ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe ma jiri ya na-eme ihe maka ọdịmma onwe ha. Ọ gbara ndị obodo ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ewetara ndị ọrụ a ozi ndị dị mkpa ndị nwere ike iduga n'ihu na ewetaghachiri ala ndị a maka ụlọ akwụkwọ ndị a gọọmenti nwe. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN ekwuola na ọ ga-ahapụ ego ọ na-enye ọchịchị etiti na pasentị 5 maka afọ 2024 ga-abanye afọ 2025. Ozi a na-adabere na ntụziaka ego azụmahịa mba ofesi nakwa mgbanwe ego nke afọ 2024 nke ga-erute afọ 2025 nke ụlọ ọba ego ukwu ahụ bipụtara ụnyaahụ bụ Tuesday. Nke a na-agbagha ụkpụrụ iwu nke ụlọ nzukọ ukwu kwadoro na-ebuli ya ruo pasentị 10 dịka ntụziaka ahụ siri kwuo. Ụlọ ọba ego ukwu CBN nwere ike inyepụ pasentị 5 nke ego ndị a kpatara n'afọ gara aga nye ọchịchị etiti mbụkwanụ nke ha kwesịrị ịkwụghachi n'ime otu afọ iji gbochie iji oke ụgwọ nke ga-anọte aka. Ụlọ ọba ego CBN na-agbakwunyekwa na nkwụnye ụgwọ ndị ahụ ga-amalite ugbu a igosipụta nnabata nke nkebi akpa ego nke ụfọdụ ngalaba ụlọ ọrụ ndị ejikọtara n'otu ebe n'ego ọchịchị etiti nke achịkọtarala ọnụ ugbu a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, oke ịsọrịta isi n'etiti mba Afrịka abụọ na-eti ịgba n'egwuregwu nke tenis bụ Nigeria na Egypt ga-ebirikwa ọkụ ọzọ na asọmpi ọkaibe nke otu ITTF nke afọ 2024 ga-ehi odo na Addis Ababa mba Ethiopia site n'abalị 12 ruo abalị 19 nke ọnwa Ọktoba afọ a.
asọmpi ahụ ga-arụ ọrụ dịka nke eji etozu oke maka asọmpi otu agwara ọgwa nke ITTF nke afọ 2024 ga-ehi odo na China ya na asọmpi ọkaibe mba ụwa nke afọ 2025 nke ga-adị na Qatar ebe a ga-ahụ ndị otu azụ eru ala si n'ọtụtụ mpaghara n'ihe omume egwuregwu abụọ a nakwa n'usoro ihe omume nke kwụrụ na nke onwe ha dị ise n'ọnụọgụgụ nke ga-agụnye otu ụmụ nwoke nakwa otu ndị nke ụmụ nwanyị nakwa otu onye nwoke nakwa onye nwanyị nakwa otu ụmụ nwoke abụọ abụọ nakwa ụmụ nwanyị abụọ abụọ nakwa ụmụ nwanyị abụọ abụọ ejikọtara ọnụ nakwa ụmụ nwoke abụọ abụọ ejikọtara ọnụ n'ime ihe dịka afọ 24 gara aga asọmpi ahụ na-alọtaghachi mba Ethiopia otu kọmitii nhazi ya kwere nkwa na asọmpi ahụ ga-atọ ezigbo ụtọ ma dọrọ mmasị dịka ndị bụ iko ugbu a bụ mba Ijipt ga-eche ndị makwa ihe ahụ ha ma na ya bụ egwuregwu bụ Naịjirịa ihu nakwa ndị ọzọ chabụcha kochie n'egwuregwu tenis dịka Tunisia nakwa Algeria. Igbo ndị ọma, ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti agwala steeti dị iche iche ka ha nọrọ na nche dịka mba Cameroon na-eme atụmatụ ikpope ebe nchịkọta mmiri nke Lagdon Dam. Gọọmenti steeti Abia ga-eri ndị isi ụlọ akwụkwọ iwu maka imepe ụlọ akwụkwọ n'oge. Ndị gọvanọ otu pati PDP anwụ ike na-eshi ọnwụ na Fubara ka bụkwa onye ndu nke otu pati ahụ na steeti Rivers. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.